नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची केउ रोगी माने अधिक परिमाण रे लाउ खाइबा उचित। आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हइजा रोगी, ऑप्शन बी मधुमेह रोगी, ऑप्शन सी टीबी रोगी, ऑप्शन डी कैंसर रोगी। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि एहार उत्तर जणा अछि कमेंट माध्यम रे देई पारिबे। समयटी आरंभ हेउची एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी मधुमेह रोग। मधुमेह रोगी माने अधिक परिमाण रे लाउ खाइबा उचित। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। ठीक समय रे खाद्य न खाइले केउ मारात्मक रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जखमा रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी हृद रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी हृद रोग। ठीक समय रे खाद्य न खाइबा द्वारा हृद रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पशुर क्षीर रे औषध तैयारी होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गध, ऑप्शन बी ओट, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी सिंह। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी सिंह। सिंह पशु क्षीर रे औषध तैयारी होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक थंडा पीवा द्वारा केउ मारात्मक रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए टीबी रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। अधिक थंडा पीवा द्वारा डायबिटीज रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पानी रे कौन भिजाई खाइले चेहरा ग्लो करिथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी किशमिश, ऑप्शन डी खजूरी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी किशमिश। पानी रे किशमिश भिजाई खाइले चेहरा ग्लो करिथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। राति रे काकुड़ी खाइबा द्वारा केउ रोग हेबार आशंका थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रक्तहीनता, ऑप्शन बी निद्राहीनता, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी कैंसर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारू भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी निद्राहीनता। राति रे काकुड़ी खाइबा द्वारा निद्राहीनता रोग हेबार आशंका थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कंचा कदली केउ रोगी बहुत उपकारी अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जंडिस रोगी, ऑप्शन बी रक्तचाप रोगी, ऑप्शन सी कैंसर रोगी, ऑप्शन डी मधुमेह रोगी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଶୁ କେଉଁ ଜୀବକୁ କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ ସି କୁକୁର, ଅପସନ ଡି ବିଲେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ମଣିଷ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଶୁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଜୀବକୁ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ବସିଲେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ବସିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା, ଅପସନ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି ଟମାଟୋ, ଅପସନ ଡି ମୂଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘରକୁ କଣ ଆସିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଧନ, ଅପସନ ବି ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ ସି ଦୁଃଖ, ଅପସନ ଡି ଖୁସି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଖୁସି। ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଫୁଲିବା ଠିକ୍ କରିଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି କଲରା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ବରକୋଳି ପତ୍ର। ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଫୁଲିବା ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ମୁଠା ବରକୋଳି ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିକୁ କୁଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଫୁଲା ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।